peristiwa hijrah kita juga bisa belajar apa itu arti pengorbanan. Seperti halnya juga di dalam majelis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana Abu Yaseh Soleh berkorban dengan tenaganya beliau, dengan ilmunya beliau, dengan wiridnya beliau. Bagaimana Haji Awan dengan harta beliau, dengan tempat beliau berkorban. Insya Allah mudah-mudahan ini tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu seharusnya bagi seorang muslim, mari kita sama-sama belajar apa itu arti pengorbanan. Dan mudah-mudahan harapan dari pengorbanan tersebut adalah untuk membuat bahagia hati Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما الدرس الثالث فهو خاص للنساء وللمرأة. المرأة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قدم صدق وكان لها أثر وكان لها مشاركة مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فبيت الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش فترة والأعداء يطوفون حولهم مدججين بالأسلحة وهم على قدم الثبات. وبيت سيدنا أبو بكر كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق تذهب كل يوم بالطعام إلى حبيبها محمد وإلى والدها سيدنا أبو بكر الصديق إلى الغار مسافة أكثر من 3 ساعات. Hadirin hadirat hafizakumullah, beliau Al-Habib Hashim bin Abdullah Al-Hamid, salah satu ulama penulis masyhur dari kota Mukalla, Yaman, yang di Indonesia beliau sebagai staf pengajar di Ponpes Darussalam Jatibarang Brebes. Kali ini beliau di awal tausiahnya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua yang gara-gara rahmatnya Allah, gara-gara kasih sayangnya Allah, seluruh perkara menjadi sempurna. Kita tidak punya pegangan apa-apa kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi lesan yang rajin berzikir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi hati yang khusyuk. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi hati yang bertakwa. Mudah-mudahan kita diberi kekayaan batin dan zahir. Mudah-mudahan kita semua diberi cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا مع أخواتنا ومع أهلنا في بلد أندونيسيا المباركة وفي مجلس زاوية شفاء القلوب. وفي هذا المجلس المبارك مع الحاج محمد أوان متع الله بالعافية وبالصحة إن شاء الله، هو وزوجته وأولاده ووالده المباركة وأبوي الشيخ صالح باسلامة وجميع من حضر في هذا المجلس المبارك، أن الله يدخلنا في ديوان المحبة ويجعل دائما مجالسنا لله وفي الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang telah menggiring hati kita sampai kita bisa hadir di majelis yang mudah-mudahan penuh dengan barokah ini, di zawiyah ini, zawiyah Syifaul Qulub, bersama Khatimuz Zawiyah Haji Awan, ayahanda beliau dan para keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua. Dan juga tidak lupa kepada guru kita semua, Abu Yaseh Soleh bin Muhammad bin Ali Basalamah, serta para hadirin semuanya. Beliau berdoa mudah-mudahan seluruh urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita penuh dengan cinta Allah, dan mudah-mudahan hati kita terus mendapatkan ikhlas. اجتمعنا أيها الإخوة والأخوات المباركات في هذه الليلة المباركة ونحن في بداية هذا العام المبارك، العام الهجري. عندما يدخل هذا العام المبارك نتذكر هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم
وما عانى فيه من التعب ومن الضنك من أجل أن يبلغنا أسرار ومعاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإنما عندما نتذكر هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم نتذكر نعمة الإسلام، ونتذكر هذا الليلة المباركة الذي أطلق الله ألسنتنا ونحن نصلي على حبيبه الأعظم ونوحده بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ونعلن تجديد التوحيد ونسير خلف نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. فإن مناسبة الهجرة النبوية إنما هي تجديد عهد لمحبتنا ولتعظيمنا ولتشريفنا بهذا الجناب الطاهر. Beliau menyebutkan bahwa kita semua kumpul di majelis ini kebetulan kita baru saja memasuki tahun baru Muharram. Kita masih ada di bulan tahun baru, yang mana ketika bulan ini masuk tahun baru, kita ingat dengan kejadian yang dialami oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana semangat Rasul dalam berdakwah, itu semua beliau lakukan untuk menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sampai kalimat tauhid menyebar ke seluruh dunia, sampai juga ke daerah ini di Indonesia. Kita bisa kumpul, kita bisa memeluk agama Islam, ini suatu kenikmatan yang besar dari Allah. Sampai juga malam ini, malam yang penuh dengan barokah ini, kita bersama-sama bisa mengatakan la ilaha illallah. Kita bersama-sama bisa bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Maka urusan tahun baru ini ada hubungannya pekat dengan hijrah Nabi Muhammad SAW. فالهجرة النبوية تعلمنا دروسا وتعلمنا عبر، تعلمنا درس الصدق، كيف نكون صادقين في أقوالنا، وكيف نكون صادقين في وظيفتنا، وكيف نكون صادقين في معاملاتنا. لأن الله قال لحبيبه وهو ذاهب إلى المدينة وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فخروج نبينا كان على قدم الصدق، ودخول إلى المدينة على قدم الصدق، لأن الله يحب الصادقين ويحب المرتبطين به على هذا القدم المبارك. فما أجمل أن تكون ألسنتنا صادقة ونياتنا صادقة ومحبتنا لله صادقة ومحبتنا لرسوله صادقة ومحبتنا حتى لمشايخنا صادقة، فإن الله يحب الصادقين. Para hadirin, beliau menjelaskan bahwa hijrahnya Nabi itu adalah pelajaran besar bagi kita semua. Hijrahnya Nabi mengajarkan kita semua bagaimana kita harus bersungguh-sungguh, bagaimana kita harus jujur, bagaimana kita harus bersungguh-sungguh jujur dalam omongan kita, dalam lesan kita, dalam semua pekerjaan urusan-urusan kita. Karena kalau kita melihat sejarah ketika Rasul berangkat hijrah, itu Allah bicara, Allah mengatakan kepada Rasul, adkhilni mudkhala sidqin, yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar sesungguh-sungguhnya. Ini peristiwa ketika hijrah. Dan beliau juga mengatakan, Allah cinta terhadap orang yang bersungguh-sungguh, Allah cinta terhadap orang-orang yang jujur. Maka seharusnya kita sebagai orang muslim, sebagai umat Nabi, harusnya lesan kita penuh dengan kejujuran. Harusnya cinta kita terhadap Rasul penuh dengan kesungguh-sungguhan. Begitu juga cinta kita kepada guru-guru kita semua. أما الدرس الثاني الذي نتعلمها في دروس الهجرة النبوية ونحن على رأس هذا العام المبارك، إنما هو درس التضحية، أن نضحي بأنفسنا ونضحي بأموالنا ونضحي بكل ما نملك لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنبينا ترك بيته وترك أسرته وترك أراضيه وترك عقاراته في سبيل الله سبحانه وتعالى.
وسيدنا علي بن أبي طالب دخل في فراش النبي ليقدم نفسه فداء لله ولرسوله، وسيدنا أبو بكر قدم بيته كاملة، زوجاته وبناته ووالده ونفسه وماله في سبيل التضحية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن في هذا الدرس المبارك نستفيد من هذا الحاج المبارك، نستفيد من الشيخ صالح باسلامة، وهم يقدمون لنا هذا المظهر المبارك تعظيما عن استقطاع شيء من أموالهم وشيء من أوقاتهم وشيء من أنفسهم محبة لله ولرسوله. فدرس التضحية أننا ينبغي أن نسلك خلفهم، فنضحي بأوقاتنا ونضحي بأنفسنا حتى نظهر هذا الدين، لأن هذا المظهر ليس للحاج وليس للشيخ صالح باسلامة، إنما هو مظهر لكم كل واحدة باسمها وكل واحد باسمه يفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pelajaran kedua dari peristiwa hijrah Nabi adalah kita bisa belajar bagaimana arti dari pengorbanan. Pengorbanan dengan nyawa kita, pengorbanan dengan harta kita, pengorbanan dengan apapun yang kita miliki. Ingat disebutkan dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu semuanya pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah-tanahnya, meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan semuanya, itu semua pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana ketika Nabi hijrah, Sayyidina Ali tidur di kasurnya Rasul, siap mati pengorbanan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau berkorban menjual seluruh rumahnya, harta-hartanya, beliau berkorban dengan keluarganya juga, itu semua dalam tujuan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari peristiwa hijrah kita juga bisa belajar apa itu arti pengorbanan. Seperti halnya juga di dalam majelis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana Abu Yaseh Soleh berkorban dengan tenaganya beliau, dengan ilmunya beliau, dengan wiridnya beliau. Bagaimana Haji Awan dengan harta beliau, dengan tempat beliau berkorban. Insya Allah mudah-mudahan ini tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu seharusnya bagi seorang muslim, mari kita sama-sama belajar apa itu arti pengorbanan. Dan mudah-mudahan harapan dari pengorbanan tersebut adalah untuk membuat bahagia hati Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما الدرس الثالث فهو خاص للنساء وللمرأة. المرأة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قدم صدق وكان لها أثر وكان لها مشاركة مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فبيت الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش فترة والأعداء يطوفون حولهم مدججين بالأسلحة وهم على قدم الثبات. وبيت سيدنا أبو بكر كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق تذهب كل يوم بالطعام إلى حبيبها محمد وإلى والدها سيدنا أبو بكر الصديق إلى الغار، مسافة أكثر من 3 ساعات كل يوم، وهي تربط ثيابها وتصعد إلى الجبال الشاهقة محبة لله ولرسوله. ديننا ما نسي حتى المرأة العجوز والكبيرة في السن، فكانت امرأة على الطريق اسمها أم معبد استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وأكرمته وأعطت من لبنها، فأكرمها الله وحبيب محمد بالمعجزات وأكرمها الله بالإسلام، فبقيت شامخة مذكورة في كتب السيرة إلى يوم القيامة. وكم ننسى من استقبلوه من النساء والشابات والجواري وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فكان يعطي المرأة
مزيدا من المحبة صلى الله عليه وسلم. Pelajaran ketiga dari peristiwa hijrahnya Nabi, bagaimana kita bisa belajar, ini pelajaran sebenarnya khusus untuk para wanita dan para ibu-ibu. Kalau kita melihat di dalam peristiwa hijrahnya Nabi, ini wanita memiliki posisi yang besar di dalam urusan hijrah. Di dalam rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada putri beliau yang bernama Sayyidatuna Asma. Setiap hari ketika peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah ketika bersembunyi di gua, putri beliau Sayyidah Asma setiap hari mondar-mandir dari rumah beliau naik ke atas gunung, itu dalam perjalanan yang kurang lebih selama 3 jam. Itu mondar-mandir setiap hari. Dan beliau Sayyidah Asma orang perempuan. Maka dari itu wanita memiliki posisi yang luar biasa di dalam urusan hijrah. Itu semua dilakukan Sayyidah Asma karena tulusnya cinta beliau kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Di dalam urusan hijrah juga ada salah satu wanita hebat yang bernama Ummu Ma'bad, yang mana Rasul bertemu beliau dan beliau diperlihatkan mukjizat yang sangat luar biasa. Sampai beliau juga mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai namanya Sayyidatuna Ummu Ma'bad harum disebut dalam kitab-kitab sirah sampai hari ini juga. Maka dari itu kata beliau, para wanita-wanita itu memiliki posisi yang lebih di dalam urusan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك هنيئا لكم معاشر النساء، فنحن ذهبنا إلى كثير من دول العالم، فإذا وجدنا الرجال نجد الرجال بالمئات والنساء بالعشرات. أما في أندونيسيا فتجد النساء بالمئات والرجال بالعشرات. فهنيئا لكم هذه المحبة، وهنيئا لكم هذا الارتباط، وهنيئا لكم هذا الصدق، وحافظوا على هذه المجالس. فوالله أن هذه الساعة لو رأيت ولو علمتم علم اليقين لدفعت أموالكم وأنفسكم في سبيل هذا المجلس، ولا أتى المريض حبوا على أقدامه محبة لله ولرسوله. ونحن نشد على عضدها أن تحافظوا على هذه الزاوية المباركة بالذكر وبالحضور بأولادكم وببناتكم، فإن الله يدفع بها أمراض، ويدفع بها أسحار، ويدفع بها عيون، ويبارك الله لكم في أرزاقكم وفي بناتكم وفي أولادكم. ولقد سمعنا من الحاج أنه سيهيأ معهدا جديدا إن شاء الله. هذا المعهد ليس له، هذا المعهد لكم كلكم. ينبغي أن تشاركوا صاحب المال بماله، وصاحب الحال بحاله، وصاحب الدعاء بدعاه، وصاحب الولد بولده، والبنت بابنتها. كلنا نشارك خدمة لله حتى ندخل في ديوان المحبة وديوان الخدمة مع حبيبنا الأعظم. Beliau juga menyebutkan berbahagialah kalian para wanita, para ibu-ibu. Beliau pergi ke berbagai macam negara. Beliau ketika hadir di acara-acara negara selain Indonesia melihat yang wanita cuma puluhan sedikit, tapi yang laki-laki banyak. Ini kebalikannya di Indonesia. Kalau di Indonesia yang perempuan banyak sekali, kalau yang laki-laki mungkin sedikit. Jadi berbahagialah para ibu-ibu, emak-emak Indonesia. Para hadirin, beliau mengatakan, mari kita istiqomah untuk hadir di majelis-majelis yang seperti ini. Kata beliau, demi Allah, andaikan kamu tahu mahalnya majelis yang seperti ini, pasti kamu akan rela masuk majelis seperti ini walaupun dengan berbayar. Andaikan kamu tahu besarnya kenikmatan hadir di majelis yang seperti ini, pasti kamu akan mau masuk walaupun dengan merangkang seperti anak bayi. Beliau juga mengatakan, terus istiqomahlah hadir di majelis yang seperti ini dan di tempat yang seperti zawiyah ini. Ajak keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Karena beliau juga yakin, beliau mendoakan dengan hadirnya kita di zawiyah yang seperti ini, insya Allah bala akan keluar dari kita semua. Insya Allah kita akan dijauhkan dari seluruh macam penyakit dan insya Allah akan memberi semua barokahnya kepada kita. Beliau mengatakan insya Allah dalam waktu dekat
ini Haji Awan akan membangun pondok. Kata beliau, ini pondok bukan pondoknya Haji Awan, tapi pondoknya umat Islam. Maka dari itu mari kita sama-sama berjuang. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, dan dengan semua wasilah yang kita punya. Kata beliau, mudah-mudahan dengan perjuangan kita yang seperti ini, kita bisa bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. ولذلك من دروس الهجرة المباركة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما وصل بنى المسجد قبل أن يبني بيته، وقبل أن يبنوا الصحابة بيوتهم شرعوا في المسجد مكان الذكر ومكان الشكر ومكان تعليم أولادهم. فننبغي أن نستفيد من هذا الدرس المبارك ونشارك في بناء هذا المعهد المبارك وفي هذه الزاوية، حتى الذي لا يستطيع أن يملك المال أن يشارك ولو حتى بحضوره. فكان نبينا محمد يحمل الابن على ظهره الشريفة، وكان يقول اللهم لا يبارك في أرزاقها ويبارك في أغواتها وفي شبابها وفي بناتها ويجعلهم معتصمين بالله مرتبطين بالإسلام، يقوي شوكتهم، ينصرهم الله على أعدائهم. وكذلك نحن هذا الشعب الأندونيسي له في قلوبنا أهل البيت محبة خاصة، فقد ارتبطوا أجدادنا من مئات السنين إلى هذه البلدة المباركة وارتبطوا بها وعاشوا وتزاوجوا بينهم، فصار الشعب الأندونيسي وأهل البيت لحمة واحدة، وحافظوا على هذه الأسرة المباركة وفتحوا لها معاهدهم وقلوبهم، وكانوا وجود هذا البيت المبارك علامة خير لأندونيسيا وبركة لأندونيسيا ونور لأندونيسيا. فهنيئا لكم هذه المحبة. ونحن عندنا الآن آلاف الطلاب في حضرموت يدرسون، ونفتخر بهذه الأولاد وهم أولادنا وأبناءنا، ونكن لكم كل المحبة، ونتردد على هذه البلاد ويتردد عليها كثير من أهل البيت لما لمسنا من نسائها ومن رجالها هذه المحبة. فبارك الله في هذا الشعب المبارك، وبارك الله في هذه القيادة الرشيدة، ونسأل الله أن يكرمكم إن شاء الله بالعافية وبالسلامة، ويبارك في شيخنا الشيخ صالح وفي الحاج إن شاء الله وفيكم جميعا صغارا وكبارا، ويجعلنا وإياكم متحابين متزاورين على الخير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد والعفو منكم. Terakhir para hadirin, beliau mengucapkan kepada kita semua rakyat Indonesia selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia, Republik Indonesia yang sebentar lagi juga kita rayakan pada tanggal 17 Agustus. Beliau mendoakan mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia penuh diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan negara Indonesia semakin maju. Mudah-mudahan negara Indonesia Islamnya semakin kuat. Mudah-mudahan negara Indonesia dijauhkan dari musuh-musuh. Dan mudah-mudahan negara Indonesia dijadikan Allah selalu makmur. Amina amina ya rabbal alamin. Beliau juga menjelaskan, aku cinta sama rakyat-rakyat Indonesia dengan banyak-banyak hal yang ada di dalam negara Indonesia. Termasuk kata beliau, di Indonesia banyak para habaib, banyak para ahlul bait. Ini beliau juga punya kecintaan lebih terhadap para ahlul bait. Yang mana para ahlul bait di Indonesia banyak yang nikah dengan rakyat Indonesia, sampai seakan-akan Indonesia sudah bersatu dengan para ahlul bait Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para habaib juga datang ke Indonesia, mereka membuka ma'had, mereka membuka pesantren, mereka membangun masjid, mereka membangun majelis-majelis ta'lim. Ini insya Allah pertanda baik bagi negara kita, negara Indonesia. Beliau mengatakan di Hadramut, di Yaman, di tempat beliau banyak sekali juga anak-anak kita, anak-anak Indonesia yang belajar di sana. Beliau cinta terhadap anak-anak Indonesia yang belajar di sana. Terakhir para hadirin, beliau mendoakan mudah-mudahan guru kita Abu Yaseh Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah, Haji Awan, dan juga kita semua, mudah-mudahan kita semua diberi barokah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur-umur kita. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita penuh dengan cinta Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita penuh dengan cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sangat
banyak manfaat dari mauidhah hasanah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa suksesnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan agama Islam dari tanah tandus, dari Mekah, dari Madinah sampai ke Majenang. Luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau sekarang Bapak Ibu mau ke Mekah, mau ke Madinah, ada pesawat. Tapi dulu zamannya Rasulullah, siapa yang membayangkan dari Mekah, dari Madinah, Islam akan sampai ke Majenang? Tidak ada yang membayangkan. Tapi itulah hasil perjuangan Rasulullah, Allah memberi sukses. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen sukses apa enggak? Pengen apa enggak? Ikuti Rasulullah. Rasulullah diberi kesuksesan oleh Allah karena semangat. Rasulullah diberi kesuksesan oleh Allah karena berjuang. Rasulullah diberi kesuksesan oleh Allah karena selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Habib Hashim, kita semangat semuanya. Amin. Semangat ibadah. Amin. Semangat berzikir, amin. Semangat bersolawat, amin. Semangat menghadiri pengajian. Allahumma, insya Allah kita semangat semuanya, amin. Yang terakhir para hadirin, tadi beliau menyampaikan di bulan ini ada dua keistimewaan. Di bulan ini ada dua keistimewaan. Keistimewaan pertama adalah tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Kita beberapa minggu yang lalu masih hidup di tahun 1444 Hijriyah. Sekarang sudah pindah tahun 1445 Hijriyah. Dari 44 ke 45. Berarti tahunnya tambah apa enggak? Dari 44 ke 45. Tahunnya, kalau tahunnya tambah umur kita, iya, mudah-mudahan umurnya kurang tapi amalnya tambah. Amin. Maksudnya umurnya kurang jatahnya. Mudah-mudahan walaupun jatah kita berkurang, insya Allah amaliyah kita terus bertambah. Amin. Semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ingat bahwa umur kita semakin berkurang, semakin berkurang. Mari terus kita semangat ngaji. Dengan semangat ngaji, kita akan keluar dari alam dunia dengan husnul. Bapak Ibu pengen husnul khotimah apa enggak? Mumpung ngomong di Majenang, ngerti ujuk-ujuk apa enggak? Husnul khotimah datangnya ujuk-ujuk apa perlu dicari? Ujuk-ujuk apa perlu dicari? Nyarinya kapan? Sekarang. Kita masih sehat, kita masih semangat, terus kita cari husnul khotimah. Saya akan memberi resep singkat. Masih siap ya? 10 menit lagi siap? Nah, resep penting sekali supaya kita bisa mendapatkan husnul tadi husnul khotimah datangnya ujuk-ujuk apa perlu dicari? Nyarinya kapan? Sekarang. Dengan apa? Hadir ngaji termasuk. Hadir burdah. Maaf, kita yang pengen husnul khotimah, orang-orang yang kita cintai supaya husnul khotimah, orang-orang yang kita cintai keluarga kita supaya dapat barokah ridho Allah setiap malam Ahad. Ayo ajak ke Zawiyah At-Tijaniyah Al-Firdaus untuk bersama-sama meraih rahmat Allah. Kembali husnul khotimah itu dua kalimat. Husnul dengan khotimah. Husnul artinya baik.
artinya apa? Baik. Khotimah artinya penutupan hidup. Jadi yang namanya husnul khotimah itu penutupan hidup yang paling baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya. Amin. Ketika kita sudah terlentang, tidak bisa apa-apa, mata kita terbelalak, melihat ada satu sosok, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, menancapkan kukunya ke dalam tubuh kita, yaitu malaikat maut. Ketika nyawa kita akan dicabut, Allah menggerakkan lisan kita mengucapkan la ilaha, lisan kita mengucapkan la ilaha husnul, tapi tidak ujuk-ujuk. Tidak apa? Saya kasih resep. Tadi husnul artinya apa? Khotimah, penutupan. Husnul khotimah akan didapati seseorang apabila usaha dua husnul. Usaha dua apa? Ayo perhatikan semua. Alhamdulillah saya lihat tidak ada yang ngantuk ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengen husnul khotimah, harus mewujudkan dua husnul. Mewujudkan dua husnul. Pertama, ayo catat dalam hati kita. Pertama, husnul ibadah. Pertama apa? Yang kedua, husnul muamalah. Yang kedua apa? Coba ulangi lagi. Yang pertama husnul, yang kedua husnul, yang ketiga husnul khotimah. Saya tidak mengatakan mustahil. Tidak mungkin orang dapat husnul khotimah kalau tidak mewujudkan husnul ibadah. Tidak mungkin orang mewujudkan husnul khotimah kalau tidak husnul muamalah. Jadi husnul khotimah akan didapat apabila mewujudkan berapa husnul? Ayo semangat, berapa husnul? Pertama, yang kedua, apa itu husnul ibadah? Apa itu husnul ibadah? Husnul ibadah artinya ibadah dengan baik. Ibadah dengan, bapak-bapak, maksudnya ibadah dengan baik, apa sarungnya BHS? Ibu-ibu mau kenanya yang harganya bukan. Yang dinamakan husnul ibadah harus ketika ibadah diwujudkan 4 syarat. Berapa? 4 syarat. Orang dalam melakukan ibadah, apapun ibadah yang dilakukan, mewujudkan 4 syarat, ibadahnya namanya husnul ibadah. Pertama, ibadahnya didasari ilmu. Yang kedua, ibadahnya didasari ikhlas. Yang ketiga, ibadahnya didasari khusyuk. Didasari apa? Khusyuk. Yang keempat, ibadahnya didasari ayo kembali, husnul khotimah diawali berapa husnul? Pertama, husnul ibadah syaratnya berapa? Pertama, ilmu. Kedua, ikhlas. Ketiga, khusyuk. Keempat, maaf. Ini kalau ndak ngaji ngerti seperti ini apa enggak? Makanya ilmu luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan, "Hai umatku, orang yang mau keluar dari rumahnya, kemudian melakukan perjalanan di satu jalan menuju majelis taklim, akan dimudahkan jalan menuju pintu surga." Mudah-mudahan kita calon-calon penduduk Allahumma husnul ibadah tadi. Nanti dikembangkan sendiri Bapak Ibu ya. Yang 4 supaya diwujudkan. Yang kedua apa yang kedua? Husnul muamalah. Husnul ibadah saja tidak cukup dapat husnul khotimah. Ibadahnya sudah hebat, ilmunya hebat, ikhlasnya hebat, khusyuknya hebat, tumakninanya hebat.
tapi muamalahnya bobrok, tidak mungkin husnul khotimah. Apa itu muamalah? Pergaulan. Apa itu? Husnul muamalah artinya pergaulannya sesama makhluk Allah yang baik. Saling cinta mencintai, saling menyayangi, saling tolong menolong. Yang paling penting saling berdoa. Saling apa? Berdoa. Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Astaghfirullah lil muslimina. Dulu pernah saya sampaikan berapa kali ya tiap hari? 27 kali. Insya Allah calon penduduk surga. Kalau kita baca istighfar untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat, insya Allah hati kita dibersihkan. Amin. Karena waktunya sudah malam, yang penting pergaulan kita diperbaiki, akhlak kita baik, kita murah senyum. Maaf, orang sini ngerti mengumpat apa enggak? Ngerasani, ngerti enggak? Ngerasani, ngerti apa enggak? Ngerasani itu apa? Membicarakan orang ghibah, membicarakan orang. Kalau orang yang suka ngerasani, kira-kira husnul muamalah apa su'ul? Husnul apa su'ul? Hati-hati, kita ngomong su'ul semuanya. Pengen husnul khotimah apa enggak? Jangan suka ngumpat orang. Maaf Bapak Ibu, saya nyampaikan gini, ini lagi musim orang ngumpat ya. Betul apa enggak? Ada gambar diduduk orang itu tuh kelihatannya tuh, tapi wah, mulai ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengarkan Bapak Ibu, catat di hati Bapak Ibu. Perbaiki hatimu. Perbaiki hatimu akan memperbaiki pikiranmu. Dan pikiranmu akan memperbaiki lisanmu. Lisanmu akan memperbaiki ragamu. Bermuara pada hati. Sekali lagi, perbaiki hatimu. Hatimu akan memperbaiki pikiranmu. Pikiranmu akan memperbaiki lisanmu. Lisanmu akan memperbaiki ragamu. Bermuara semuanya dalam hati. Hati akan kotor apabila muamalahnya tidak baik. Sekali lagi, perbaiki hatimu akan memperbaiki, pikiranmu memperbaiki, lisanmu memperbaiki ragamu. Mudah-mudahan kita diberi inayah, pertolongan dari Allah. Semuanya calon-calon husnul khotimah. Sekali lagi, husnul khotimah diawali dengan berapa husnul? Semangat pertama, yang kedua, yang ketiga, insya Allah semuanya husnul. Ayo untuk menutup majelis pada malam hari ini, kita mohon doa dari beliau. Kita yakin doa beliau insya Allah diijabahi oleh Allah dari jauh.